nan vim ko e kala ba la get ba ton tara sinu go ti le pam taba television kan na zugu sera da taba son da ne taba la wayam sinu ngi kala do wa nan le son ne taba hankin ne la fi won yelle ti la fi won hambe ton su maka dum ni fa watan pideme la tun suriya no wisro yam nyak da yam ti jindin kala de ba de mi ti la fi won tara yod ne yamba ti rat wakat fan ten pam la fi ONG APMT ya sulli get misal la fi won yelle tum de ne ministère ta soba ya lagi Ousmane Ouedraogo bam watam ti ton son ne taba la tire dame ti bam ti pra na kende la woto type dane ton ti sa vato ti sa bisi la ti sa hampehda ba na yin rafa ya woto wena me ko bam bankanga te nya ha ti sa be Burkina Faso kabala ti ya tito ton son Burkina Faso neba din ki tam te nan le bram pa ma la gi ti le son ne ta bi min ti bam de beton lo repon tara bumbu te nan di kan ta staba yam zakramba ya la fi bala la fi sida mon am le coton soduna ti itna le wa sohne yamba convenam wenge in tourne vasa in ko adam bisa sida ton la el arj Ousmane Ouedraogo ton ya ONG APMT taut saba ONG APMT me ton William ti ya ton ni kema Ouedraogo salfo dunine salfo sing tumda wana matenga ying tobgande ti ton me gese mik ti tumda aniwa ya ania songo tuni ti sa pehdo ti sa nyaga la ti sa mado ti 2002 wa ti ton me zindi nge chercheur damba bangdba senget ti sa par la ti sa nyaga nge ton na mana wana on ton yani kiema ya miyak songa ntude adam bisa lafo wene le tourne na tisa ma la tisa nyanga ya saba kon kiti ti 2002 ti ton lugul sulla APMT wa action pour la promotion de la médecine traditionnelle ya sul son luguli ndata modok ti rokomika tipti zugzek tourne tisa vado la tisa nyanga la tisa pedo la tonde tomdane sulo tim damba sula on compte pas bangre senke no wala tiza bille wala tiza la tomda de la bengam bang tiga yondo la tiga vado tiga selebo la tiga yakri waton tawali tim nasala donc ya sabab kon kité ton le tomda tabe wordoka ya laglan la ton hambewa lagnab zaka alima gudron norbala la APMTB me liban pak de yibo 7h pak 13h30 vo bilfu pak 15h liban pak 20h30 APMT tada équipe c'est tiam sangwa bebli kiamba pension wa la bli kiam powa la poyam carnet tiam tien loto ka hanganenge to gehiyam ne masina geta yisa gilli zuko gilli nyawga fulfuda yambisa sera ruma yina gilli fa fasi bala ning sun wambe mo ho abgolo da sebelon ko yamba absali bo milti geska point mikamti zima zire wala sanwra zire kama hanwo wisugo abo manda sebele bulletin budu tiyam yak zima to gehe wala sanwra ba patan yamba bon asali ya wala lik mem to be wala zinga to point gehe zima menga ya bon est-ce que wala infection pa be zimo sali ya sucre men to bi ko yam rendez-vous yam handi ndieme konta yam rendez-vous tiyam wo yibio on pari to yak zima ngis l'auto ning hunu da yam roga ti yam to kin be no me l'auto mbebe nget zima yele am sa yibe e matin kin pharmacie wa mwili febra to bien ti ni son manti yamba on koyamba donc ya
sigil kongo la APMT sigilian ndaton yolo ne mbuida to pam la fi Burkina Faso kana pour savoir que la ton banga numéro ya pisopoi pisilenu pila tabo pina la yimre 70 25 13 41 ok pour ça yamba rek ngeen ndiki tuma na ken la yam tum totoa ti nimbuida pa men kelra ti ibna le vraiment ha on wane sosra dumi minti san certa boto ka to ngomba sa fa gwame ya ton me yara da bas kere ton to ngome ti songdo ya woto ti yam hin to man toto ONG APMT train song ne ba toto to pam la fi bidom gom balo ngat sayelle tina san bambon ti maladie infectieuse ni tawra banse voilà absam gom wala tawra ma hele gom da parba la gom rapa tawra banse ya balo de son train to yok para la yok lawa wala c'est parba nene la bonti perte blanche avec des mazaisons le colo là-bas la trichomonage vaginal là-bas il faut ya para tawra la yok da ya sopis pudu su ya sopis hampa wonna taba yok para bala timwe para santa na yoka atoy parmen dawla mantari ti para pam baga bila wa net sanam tara tati bawle ti para tono bande bawle para sun do banda baga bil meton yokalam ton ya rapora ton ya zi ko sol so ko bo so ko kiere yita fo ton toube ne yoka la sa yon para atun wa kinda me tatawra zagamne talatun zagamda me tawra men tun zagamda me ni men atun yita pet blanc namba budu to wakati ni atun meti yu men atun wa kinda me ti regat sala yita margada ta titia wala pekra wate nik pa pekrai atun wa gamba yungo kala brovere teka amikramti tawra madram atun temti wala pekra wa nik pa pekrai yefa ketia wala tawra banse wala sami kamti awoto yamba wata APMT ti tonde sohna yamba la de koyam tito ti nandore bek tawra la kuti yudum yu mpaman tipe marabila la wakat kongo ti rawa menenge yimi soman tipam bara mana longa me bala rawa santara la mbonti infection urinaire damba yima ya tawra mara para bonti sopi pelra ya rudma wayne wat ni zule kongo ton ya wala sopi pelra ton ya wala gundi ton ya wala sopi pelra ya datam ti yam venra bil obsa won sopi pelra ya wala fo na wakin na ndore ti bum pelra it was wa met fo tawra rudma singre be boss aton ya rudma singre aton ya rudma basra to yiti ya pera voilà ni meto yita auto mal sanga auto ma yita bad non auto bal la zabram wakat kan monta zabdam ni menga me wa pa zabade be na han ka osta tutu long wala sa ya woto para tip la ham pila nasi tirawo me tip la ham pila nasi to paman la mantan na tabi banam han tu woto baga man same la banyamba la yam ham pa tipa woto ya bum hun to zanne yam wadan ban sata ta yum pista menga asawa kawse para nenga to wa ne atun sama rogma to wa ne wala kisa namba fibrom namba wal trombouche namba atun ni da rogma noy rogma soy okay ti faut pas pan rogma yi atun men wa man pekra te pekra wat nore yibra kiuga poka wakat peda pekra tun wa meti a sabla ifan ya auto ube nina wapun bonte kadra nina pekra tun wa men ta kiuga yo men pa yala ne kelo watambala peda nina men tun ta kiuga kale ba sida i hawa i abara
il a bonté cadre voilà la sawa ya woto APMT taratito Antoine yale hinda kala rahma yo puy ponte kabala bon wala sa rawa nenge Antoine samaro bisa wala mampati pa atawo Antoine samaro bisa wala infection ramba wala supisa tena mtitonda sonsa yemerka ti am de sidmunigi ti bunni hutuen wakiti rawa maniwa patara nyoda ya bankan ya budan tuen wane ya bankan ya budan ya supisa lebe ya kun okay bon ni nenga meton ya wala rogone voilà donc wala ni mi sin tarabu yenda wa ni ne ya wa azoospermie ni ne ya oligospermie ni ne ya astenospermie ni ne ya teratospermie donc mo fa ya ba but sun toin wato kinsa mani wata wale ba alhal kwaya nti roma yeliato sawa ya woto la pomi ni na tele kenga ntoman wala yake lawa mani to ni para nenge bon il fa zulera ton hongomda ya tisa va na tisa yakan tipra on toti lawa menga mani wa hambala kan yi pasomawa ta toti ile on waziri ti para lik pora okay demi intalab zulu ko ya beznya ko na wa APMT to nam sakar pore pam na laf okay abnan goma ba hepatite B sanra hepatite B ya sanra ba psangom hepatite B gomda sanra ba yelle sanra ba me man wana yokuneta ya ba me sun tud wala zim yokuneta ya tout de zim a tout de zim yokuneta nina yamna waya wala bon l'orto sanda hepatite yokuba to pamiliya to menge to ya wala to nda sababu afon bene sereng ramba sereng to na to buruga net hantara ay paman soma dat ana gumbom da soma yambe lamti ya zim la tuda yok net hantar hepatite B voilà yam haman yodio tazima tayamba ayok la yam tendi kalama wala hepatite hantar wala para tu faya rawa mpatara yam saman lagman taram pa protège nentaba pa to bala aton yok yamba donc ya zim wal yam nan tutaba yam la hamiti maria namba zuluk sawa ya wata nder ved namba wakati ved namba pasekri to observe tiyan saba likin la likin ki hiyan wata yu haya yam yudin tem tabotowa bara bilton men long yam ya saba kon kite pipi ne sanwa APMT roto manan sakla la men pan sukala menge yam zuinda pa mo mana hepatite tesbi bi pamane komna ito pamane sam pamane to bile haya APMT ka ton yakra zima ngisi hepatite bibila mbekabi wonam samsung ta kabe ti duni ziga ti to vode ba me ya no rata sam vodu luna kiuni ho wata to vodu ke kiugo yo pon wate fo to vodu ke o sam vodu ko to ba zinin be fo yin wan gud fo tayum pile no ti ba ko ngure paton yok fo la sam ta zo intara fo anana fo hon kondamsa ya APMT bala APMT type la kiugo tabo ya hantu ne tisa vado la tisa yaga la ton type da la le torson bange APMT tita ya tis vado la type ne timina ya hanyo le taliba sabalaga bonzen kabe ya tisa bangar hanata ba to biyo wa taliba sabali tiyam mogde wala ningi bere yunda auto nina me ya tisa hanyakta ba to wala wenni masina taliba manra tinini telipto yuda wala nin pusko mi yuda wala imogde ya tim fatara sure donc nebni suwan talab wala hepatite avancée obzen comme non wa APMT ambe lagno wa ya lagna zaka alima yam hambe tenga por ndik sitan 3 sura bala
watala na station Total yam traversé hôtel yambe litro la na la be gwabra ti riktira ipata tawfewe ita pele gambe nu litro ita habaso apmtb gwabra pmtb la pon wilgdi aptum da lundi to tonk samedi ya dimanche ba la vourda yam sa wabe tir bon soinde na wan panga wan am sakr pore pam da laf kat pusa barak ne ven mala nankil kenga net sons katawre tinna ngoma baara yemre da pala tum pudo bunning ne ba han taase tiya yin wat ne baara la adhampa min pudo to to yevenam abna wa taara dam tiya bu bare baara yembe be ne ti ne bu so bonne ti sucre baara diabete aha bare ni to pa tum puda sucre ya wa ya tu norme hembe son tondo te pa de mana hedeted kuramba ya soma te dinuda la wakati miya 20 ya miya hanyo so dan watne te beti shukr ba diabete ya ba ha ken na kenbo la ya bon watne sene APMT silmana taksu wizo ne ba kongo shukr ba batunya menti nep ken yele ba hanyo fo sa ka 20 pe ampa bio hu 20 fa te fuman wala pikir wala likitibisi akata team banka be mpata team we pikire eti ya team pikire eti ya bang de vai son ton mikti ti kunesa na ta ba man pikira aboda sucre yinga poro ila hambiliga ya la ton mo ti pora yela ya na ton me moro wa ya wona me ko ton ne sabal sa bangri tu mentisa tisa nyaga tisa pedo tisa vado nada taba dikki tik sukra baga yam ni mo me ya wana sanda tipo to wana sanda tipo to no gumdo ka sividi ko lo da we to fo pa mo vi la ton ya ndata ya hanan tip tikele sigi ton ne mo ya han tip tisa botola ton data mbano ton ne mo sividi la hun yela tisa vand la pehla nyara pa tisa fan tipro la fo sambang ti kongo sana taba tara principe actif tipo diabeta fo handicap la siria woto donc ya vais kon la APMT vais ya woto pam tisa taba mar taba qui sa laboratoire dans ma poste unique team tipara diabète sucre dans un petit une pour zima pour mener sucre bébé voilà donc liba wisome donc liba wiso pour mais te dam ti ton son haka vuguri tiam muni ti pas sucre bala pendik da ningi do ya yi bala juleur ti liba wisome pour sucre bébé ton dit liba quoi pour liba piswele no fa sucre bébé OK la pas sucre han benen karo bala nya kan ningi do bala la hon diabète la yel bout de fin ya man zems les bouts de fin ya rin zems wala sucre bara papa longo de mi papa longo de wazima ba ton huli kawai nyeme ya jeune damba ya vunu ya roro abe nepombe ya nembeda alebembe nepombe to obe abunenga ya nembansi la sucre ma tabalo bo hawa tarfu ayilim da fonenga a sucre ma hawa tarfu aton ya ka fonyinga mengoto poto zinti yinga zini ya karboto logo to tinina ya flu ta kuir fo kokoya ti yungo ko mu yube atoro ya totole wa fo to nzi o to ne ngo yikinti ko wala ti ko fo lat ko man yu fo sa yu sa fo ko ya ye ku yemen dat ko man yu ti bawle me ya pedam ko bawna wisu ko fo yudo ko ma wisu ko fo le ban pa nobody fo faada me fo to men suivre sur le régime dit wa han sekade la fo men nga faada mais diabète il a ton yé là nemli sun tara bo diabète
bago mengon wa yamba toin dik na sa tima volu yo manu yum pia mo pa toin mare mengen dik kiugu bi kiuga ta ban tip mengen ti sa fa de ni pas zeme so ton ele am porter na sa team damba hambe pharmacie de ma poron team ko bo poron team piso ko ile no fa ya ton ne ti sa fa la bien comme voilà ya ton ga yitaba ti op ton te manama yitaba e ti fasa ngita ya wala ilzen la ton ba hala naturel bumba fi panayi ya ren kita type don la apawat nan barato on wa kin singa poko donc yam hanwa bi am me kele conseil ni sarle ni ton me hanan ko yamba ti san tubala wonam sak ko le par la bala ton me zuloera ya nerga na nengon wa ti ton me sabab ta lo na lado bon yam yelam yam zuloera ya nerwa ne yel ya ziban nama da yuri katyaka ta saban nama da kame na ki zininya ti yam bon wenna songe ta saban me pam ta yilla zenkam baha kon na le bon wa zinga yem no wasokai ne ban ken nurunda runda man bumbu la biya makarati la pamit na manoi bamba bumba ma onro bi ki da wa bara ya dik makar wala sigara yuba bon wala kuma me dati te bon yedi tirama bala antoro yedi tirama na yivenra ram be ya rabono bono to sada nyuda ram men be le be tulon ya bedbe to nyuda yifa jilli ne ban be runda yank ya mit mam data men ba bon kanga pale latin si sigari pale latin si ramye la man patal ma na manoi yam tala songol bi funton song bam ma wa panze ka parmo mon haylam to san na tin yakal ka pidugo de la frene yakal ko menga akala na farambi la yalen yakal ka pidugo wonna mi ko ton bangre que ton yolos adam bisa son patal lafi yam han le suka saban tun ne wala rama tun ne wala droga le ban tun ne wala sigara fa ya bum sing ne yam le woto wala ba pakri ya woto la tip kongo patun solen tipi patun sole bala maramba la tongom ne bala pakaba ni man ga ya wiso pakaba wata men sida yuda sigari la ligne patun tatim tomni sa ning zen so lo ning zen be man yi patun man boto ko wan le bozula ya to bama ta ba fa fasi dilam ta saba men tal conscience saba men yak yam saba men tal yam yakri turuna te kala alatam baha sigara yubu wala alatam baha droga yubu wala alatam baha haram wala alatam baha haram yubu yawa ton me ya sabab la ton patar pang wona mun ko ton bang ninga ya yime la ton la tiora ti ton me rikan yolo hod adamisa la lilam tiam me ngari ngan sak tiam hondik no kende ninga yam tutugame la ratan libon wa pole wakat ko ngoto sandik tima ko yam tiam ha ning tima no ron wateka wala sa sigara tiam sa ning tima no ron wateka le gande kala biyo ko vere teka yambo no ro fa sanda e para sigara ya hayu ya hi yam sa kibe wa yam sa mani no so kansa tiam yak tima ning no ron le rik tima su pochon balenkende sigara yam lo sa wa tarfo walwa ya droga yam lo tarfo uben rama yam lo tarfo bala fo en yoto tima balan kelen yak balan mo bala sayme anda yalam suro ratma menam da zang fa fasi fo e parat ba fu men la e panam fo me zuga han zabada tima nan tipayen zuga zabada tin yamsi man fo noze na ba su yalanga tima nan tipayen papa man di kalibio zuga zabada han zabada voilà sura yanda ye fa na da men tip la sawa to ya wala droga ton pa da tim bidon 5 litres ta yu ni te o ve dambala yi bibio go ayi mun ga yi zabal asa yu bidon yembre yiba taban sateka
tima nam peka yinga rekat fa fasi toxin ni sumbe yinga pokon ziso ya pokon fa anam peka le me yita na bawla zinga ni nenga me to mana la wa sambno donga ta kelna man bala furu bala ikele pek yinga gili fa fasi ko la fi donc nebni isme hen wa anta zule ko mi mti ne buisko mbe zule ko pokon la wona yis ne pateka la nebni sun wa nyaka bi yaman dat tambasa abwa apem te ton nam sakka pole ina so ton wakata sam la nango ma vigor plus ça bala vigor plus ça yinda me ya team han songo de rapa nzad zaksa ti zaksa ya so wat viri voilà bala ton ngomba sa gile fa ton sam bahe vigor plus ça pa gome ah nebo so na wa yikan kenam ko yawoto ni awlan kaze me ya pas de monsieur bala vigor plus ça yima ya team han tip rawoluma yima ya team han contre rawda panga tapam to mo han seket tapum la otum ko tatum la otum de wala zak pokwa dila ton humbo te man zakka man zakka ya team si ya rapa team ti fome han tarabia soma ti zakata lado okay bala zakka santa lado yam yatam ti zakka metame ti yam to mezire metame tenga fa metam bala ne ba fa suriya ya no okay bala fo sai za ko ne nganan ni kaze me nta to mezire ya moto de la fa bala donc wakati moto ni wa watu mi mana me tiam pa mi yela vonde la fanzi ko kala on bi bala c'est da mutum na pa ma vende muke ne vigor plus voilà la zire le na wati shokti kwa ti bahati wakata same to ni wenti dunya we visa na salam tar sulhi ala fi sulli get le dunya fa la fi yelle to bonti OMS ne na sanda wuto organisation mondiale de la santé mteda binti bam me talla rara pinya kon yamba tiyam ya tim damba hambe dunya we visa na hame to indikra kan mando rara ya rabule yasira nyam ti OMS atiri gehame on tourner bon ne sablestin nanamse le ministre de la santé wanamba to gisi ngete la fo yel fa ngete la fo yelle na wata ban zindin contact ko nge bam afrika ne tip team me hen kin ne wala la fo ya afrika bi biya dunya we visana ya afrika tip team akabe tengato tip team afrika OMS afrika non afrika ton ne sabalsa zamana la tongom t'inspire nous voilà t'inspire nous nanamse la ministre de la santé d'amba observataba bala no rekni fan dekan ton deklormic type tima takin sokon anya na sa tima to modok tinembu de pam la fewa obge ha mayeti de la bunya krare ko bamme ti bamme rare tibzin tara de ngete tarsin ge mana wona okay to kisa menga ne tisa nyaga la tisa pehda ni nimbu de la fo pam ken tawle donc ko la chaque out kiula pista la yemri ton den sable zamana tip tim damba ya bamme fet la denda sa sikkiu la pista la yemri la yam tip tim damba rare ni sable sa tenga ka on me tikitaba la Burkina Kawa ton manda la région un secrétaire ton me invité de bonne zoramba tumnantasi ministère a fangil fa facilité ton me man wala formation la mon type team damba et borda bang bet han mi wala han tisa wenge han tweng une type type team damba convaincre neptum da wenge to man formation rahmata yime point problème geta ben kon type team ni mais ha moto ko ko rati wakata sam kon décoration namba la ton man discours namba ti be bang ro mi ka type team donc y ça va ça sera non mais la wakata mi sam na mana wana na posa wen barka ne han kon ton luna tirizin na yi sohne ne mbuida la ne ba bang bati
bansa lera wakata pun kotonda ton batun son bansa faay la bilif bala la bil fu la yam ham pam numéro bala ndike yam ton bola me suk bala nisi yam ham papa mo wuma son saka pokon te dik venement tasi wonji APMT ya sul hunlugli nget ro mi ka tipti mana kyang tawrili ton be Burkina Faso be l'arle mette fu hambe pinsin be gunga wata o san lora na mba wata caisse populaire wen me hlituko simetra yibal nulituko ou non la APMTB fale bambe wasankara ya sura menze kan wata o sa wata fi wan traverser hotel ya mbeli tuko la nab zakabe gwabra fo ken tirga nulituko ita pele ko bebe no gwabra ya APMT APMT par kada yibe au 7h par 13h30 la blé par 15h par 20h30 APMT tumda tenedari to tonke sibidari APMT nam pousa kela kada ba gilfan fasi sinzin getaba sonsra otoa la wona kopfan lafi banda mehinzi wona kopfan lafi ne ning me han wa mpa wome ba rik numéro te 70 numéro ne ngaya 25 13 wala konya yemre ya WhatsApp wala timte dam ti ne bana ya numéro men hongule hede te getten donc ti pam WhatsApp ya piso poe pisile nu pila tabo pina la yemre tan bola me te pam ye sonna daba canal vin kwai kala de la get ba ton suria no ko son sa ka da son da la fon yelle ne ONG APMT taw saba sin ya la gi Wedrago Ousmane lebam pama bamba te lebam ko ton venam bam tipra ya toto la bam tren song ne ba toto la sarlang ni bam tan tren sarl Burkina Faso ramba yide tide il gilba sa tele yida wa kete ya wala tip don ku sa bar ku so yam ton ko zin kelra wona lebam ko nindare la gi barka